Halo teman-teman, salam semangat. Sahabat-sahabat dimanapun berada, pada video kali ini kita akan kembali membahas topik yang cukup hangat jika dibicarakan, yaitu tentang kematian Yesus Kristus. Yesus Kristus yang bahasa Arabnya Isa Al-Masih, tertulis dalam keempat Injil maupun dalam kitab perjanjian baru lainnya. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kitab-kitab perjanjian baru lainnya. Bahwa Yesus Kristus betul-betul pernah mati disalib. Nah, jadi cerita kematiannya ini bukan hanya 1-2 kalimat, tapi diceritakan kronologinya detail sekali. Sebelum mati, hari-hari menjelang penyalipan, itu diceritakan begitu detail. Nah, kemudian, selain bukti-bukti atau data-data dari kitab perjanjian baru, ada hal yang menarik juga yang harus kita perhatikan, yaitu yang disampaikan oleh para sejarawan Yahudi yang tidak ada kepentingan dengan kekristenan. Sekali lagi ya, sejarawan-sejarawan Yahudi yang tidak ada kepentingan dengan kekristenan pun memberitakan penyalipan Yesus Kristus. Salah satunya sejarawan yang bernama Flavius Josephus, sejarawan Yahudi yang tidak ada kepentingannya dengan kekristenan, juga memberitakan kematian penyalipan Yesus Kristus. Artinya sahabat-sahabatku, kematian dan penyalipan atau peristiwa penyalipan Yesus adalah suatu peristiwa sejarah yang tidak dapat disangkal oleh orang-orang yang jujur dalam mempelajari sejarah. Tetapi sayangnya, kemudian ratusan tahun kemudian, yaitu sekitar 600 tahun, muncul ayat Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nisa 157. Yang sebenarnya ayat ini tidak mengatakan dengan tegas bahwa Isa Al-Masih tidak mati disalib. Tidak. Tetapi ayat An-Nisa 157 hanya menjelaskan bahwa pernah ada orang Yahudi yang berselisih paham. Ada yang bilang Yahudi membunuh Yesus. Ada yang dikatakan tidak. Tapi yang dibunuh oleh orang Yahudi adalah yang diserupakan. Sedangkan kematian Yesus Kristus itu yang bunuh bukan orang Yahudi memang. Jadi An-Nisa 157 ketika berbicara tentang kematian Yesus yang menjadi selisih paham antara orang Yahudi, An-Nisa 157 tidak mengatakan bahwa Isa tidak mati disalib, tidak. Tapi An-Nisa 157 mengatakan orang-orang Yahudi berselisih paham. Sedangkan faktanya, baik dalam sejarah yang tertulis dalam kitab suci Bible maupun yang ditulis oleh sejarawan Yahudi, penyalipan Yesus yang membunuh memang bukan orang Yahudi, tapi tentara-tentara Romawi. Jadi dalam hal ini An-Nisa 157 ketika menyampaikan selisih paham orang-orang Yahudi, sebenarnya An-Nisa 157 tidak mengatakan bahwa Isa Al-Masih tidak pernah mati disalib. Tidak. Nah, salah satu buku ya teman-teman yang pernah ditulis oleh seorang Muslim ini, Isa alaihi salam dalam Al-Quran mengenal sang kalimatullah dan rohullah lebih dekat. Penulisnya Ibrahim Abdullah juga menjelaskan hal yang sama seperti yang saya sampaikan, bahwa sebenarnya Al-Quran tidak membantah, ya sekali lagi, Al-Quran khususnya surat An-Nisa 157 tidak membantah bahwa Yesus atau Isa pernah mati disalib, tidak. Tapi banyak orang yang menyalahpahami teks An-Nisa 157 ini. Nah, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini teman-teman, saya mengajak teman-teman menyimak sama-sama. Ini ada salah satu cuplikan debat yang cukup bagus ya. Orang yang berusaha meyakinkan bahwa Yesus Kristus memang pernah mati disalib. Tetapi sayangnya orang ini menyalahpahami ayat Al-Quran. Disangkanya Al-Quran menentang
atau membantah penyaliban Yesus, sebagaimana dipahami atau disalahpahami oleh banyak orang juga, mungkin termasuk Anda. Oke, kita simak dulu videonya ya, berikut ini. Teman-teman silakan perhatikan baik-baik ya, karena ini dalam bahasa Inggris, tetapi ada teksnya, perhatikan baik-baik. Christianity teaches that Christ was crucified. Islam teaches Christ was not crucified. Here we have two factual statements, two statements claiming to be fact about the person of Jesus. Now, when two people make a claim that are in opposition to one another, the thing that you do is you look for other kinds of evidence and you look at the quality of evidence to see who's telling the truth. And what do historians do? They look for multiple early independent sources about the issue. So let's do that about Jesus Christ and the crucifixion. And because this has real significance, if Christ was crucified, Islam is false. If Christ was not crucified, Christianity is false. So we have a touchstone issue that proves my religion wrong or your religion wrong. Now, when we look into the event of the crucifixion, the earliest independent sources that we have of both Christian and non-Christian writings all agree that Christ was crucified. Bart Ehrman, who's an apostate from Christianity, a critic of Christianity, and a textual scholar of the Bible, states this: if we cannot know that Christ was crucified, we can't know anything about history at all. Christ's death on the cross is the most certain fact of anyone in history. So how would you reply to that? Just ignore the guy. Just ignore the guy. Yes. So the idea of like the academic basis, the historic basis. They did not kill him. Shall we move this way so those two can argue? Come on, move this way. If you want to listen to us, carry on. Go on. So I think the Muslim perspective on the crucifixion is that perhaps a crucifixion happened, but it wasn't Jesus. That's the claim that Muslims make. Yes. That's the claim in the Quran. Yes. Okay, it's not the idea is that there's no such thing as crucifixions, it never happened. If there was any sources about it, it's all corruption. That doesn't matter. That just comes down to like a faith-based argument. Right. It's like what I believe, what Yes. you believe. Yes. Right? So it doesn't really matter. The criteria, how do we go through to understand if something is true? You said look for the earliest sources. We look for multiple sources. An independent source. An independent source. For your basis on faith, for Jesus, 30 years after his time, you go for diverse opinions, consensus. You admit that it went through process of elimination. Tell me when you want me to reply. No, you can go. Okay, because the thing is, if you're saying that Allah deceived everyone into thinking that someone was crucified who wasn't, no, you have said, and the Quran states, what the Quran states is that the Jews claim that they have crucified the Messiah Jesus, but verily they have not. It was made to appear to them. Who made it to appear to them? Allah. So if Allah deceives the people into thinking that Christ was crucified and allowed that lie to be spread around the world for 600 years before he decides to correct it, then your God, let me finish, the reality is if Allah deceives people for 600 years,
then that means that he is an established deceiver, an established liar. Yes. And in your own hadiths, you wouldn't trust someone in the chain of hadiths who was a liar, so you wouldn't trust Allah if he was in the chain of an hadith about Muhammad. You would see the name Allah in the hadith chain and you would go, well, we can't trust this hadith. It's da'if. Why is it da'if? Because Allah is a known liar. Now, if Allah is a liar, how do you know he's not lying to you about what he said about Muhammad? You literally apply that argument to literally everything you say. Go on then, do it. Do it. You literally just said, if Allah did this, therefore it was a deception. And how could what else would you call it? How could your Allah? What else would you call it? Listen. What else would you call it? What else would I call it? What would you call it? God's will. God's will. Yes. What happened? Describe what happened to people. What did people see on the cross according to the Islamic perspective? From the Islamic perspective, the true believers knew it wasn't. No. What did the people who saw that man on the cross that they thought was Jesus, what did they see? They saw a crucifixion. Of who? From their perspective. The people who wanted to see Jesus crucified. What did they see? They saw Jesus crucified. And was it Jesus on the cross? No. Was According to Islam. so? In other words, they saw something that wasn't true. Is that correct? If God willed for certain people to see that, then yeah. Yes, yes, it is correct. Because people. What do you call it? People who wanted to see. If I tricked you into believing something to be true that wasn't true, what would you call me? A liar. He said he would call me a liar. Furthermore, the analogy is false because why? According to the Quran, Allah the magician made it look like Jesus Christ was crucified on the cross. In other words, he planted a deception in the eyes of the observers and then allowed people to run with that belief for 600 years. For no reason. For no reason. People died because of that belief. An army of martyrs. People shed blood because of that belief. People built civilizations because of that belief. And then 600 years later, Allah went, surprise! I didn't really mean that. I just made it look that way. Ladies and gentlemen, that is a lie. No, ladies and gentlemen, Muslims believe that a liar can't be trusted in a chain of hadiths. I wouldn't trust you in words. There you go. They don't trust liars. So if you stuck Allah in a chain of hadiths, according to the hadith sciences, you couldn't trust a hadith from Allah himself. Amen. Jesus Christ was crucified. Praise Matthew, Mark, Luke, and John were all written independently of one another. Yeah, but what Paul's writings were written independent of one another, and they all taught Christ crucified. Amen. Josephus taught Christ crucified. Tacitus taught Christ crucified. The church fathers taught Christ crucified. So we have early, independent witnesses to the crucifixion of Christ. And the Muslims have a book
written 600 years later by a man that was no witness to any events, who admits that his God was a liar. And my question to this Muslim is, if Allah lied to the Jews at the time of Jesus, how do you know he's not lying to Muslims today? That's my question. I'm sorry, you done preaching? You seem upset. Yeah, You seem upset. You seem upset, Muhammad. Nah, oke, sekarang kita beli tanggapan sedikit ya teman-teman. Di awal cuplikan video tadi, si bule mengatakan bahwa menurut kekristenan, Yesus disalib. Sedangkan menurut Islam, Yesus tidak mati disalib. Nah, dalam hal ini perlu kita kritisi ya teman-teman. Sebab faktanya, memang di dalam kekristenan, semua orang Kristen percaya Yesus mati disalib. Tetapi mengatakan bahwa menurut Islam, Yesus tidak disalib. Nah, ini kurang tepat teman-teman. Sebab faktanya, ada tidak sedikit orang Islam yang juga percaya Yesus atau Isa Al-Masih pernah mati disalib. Jadi artinya dalam kelompok Islam itu kan ada pecah dalam banyak kelompok. Tetapi tidak semua Islam atau tidak semua orang yang ngaku Islam percaya bahwa Isa tidak pernah mati disalib. Tidak. Sebab faktanya ada juga orang-orang Islam atau orang-orang beragama Islam yang percaya bahwa Yesus atau Isa Al-Masih memang pernah mati disalib. Hal ini sudah sering saya sampaikan di beberapa video yang terdahulu. Salah satunya cuplikannya berikut ini. Jadi kalau padanannya ini, kalau Yesus ketika disalib, dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Ia yang rebah di pangkuan perawan suci, bangkit setelah 3 hari, melawan mati. Jelas ya teman-teman, adalah tidak benar atau tidak tepat jika menganggap bahwa semua orang Muslim atau semua orang yang mengaku Islam percaya Isa Al-Masih tidak mati disalib. Tidak teman-teman. Sebab faktanya, selain tadi di cuplikan video itu, ada juga penulis buku ini, Ibrahim Abdullah. Yang dalam bukunya, ini bukunya sangat bagus ya teman-teman, cukup tebal ya. Teman-teman yang ingin punya bisa dicari di toko online ya, online shop ya. Buku bacaan wajib Islam Kristen ya. Isa alaihi salam dalam Al-Quran. Penulisnya sekali lagi Ibrahim Abdullah. Di buku ini jelas, penulisnya pun percaya bahwa Isa Al-Masih betul-betul pernah mati disalib. Jadi sekali lagi, faktanya dalam dunia keislaman, tidak semua orang yang ngaku Islam percaya bahwa Isa Al-Masih tidak pernah mati disalib. Tidak, teman-teman. Nah, kuncinya di pemahaman tentang An-Nisa 157. Al-Quran surat An-Nisa 157 ini sama sekali tidak mengatakan dengan jelas bahwa Isa Al-Masih tidak mati disalib. Tidak. Tetapi ayat itu kalau kita baca dari ayat 155, 156, 157, 158 itu menceritakan orang-orang Yahudi yang berselisih paham. Ya. Nah, ayat Al-Quran yang menceritakan orang Yahudi yang berselisih paham tentang kematian Isa itu kemudian oleh penafsir-penafsir, oknum-oknum ya, diartikan bahwa loh, ini bukti Al-Quran menentang penyaliban Isa. Padahal tidak. Jadi kita harus bisa membedakan antara asumsi dengan apa yang ada tertulis. Ya, sehingga sebagai kritik atas cuplikan video tadi ya, saya setuju dengan yang disampaikan oleh Om Bule itu ya, bahwa menurut Alkitab dan menurut sejarawan Yahudi, Yesus memang mati disalib. Tapi ketika si Om Bule itu mengatakan, menurut Al-Quran, Isa tidak mati disalib. Nah, ini yang harus kita kritisi. Sebab sesungguhnya tidak ada satupun ayat Al-Quran yang dengan tegas
mengatakan bahwa Isa Al-Masih tidak mati disalib. Sekali lagi, Anisa 157 tidak mengatakan bahwa Yesus atau Isa Al-Masih tidak mati disalib. Tetapi ayat itu diasumsikan, ditafsirkan oleh oknum-oknum tertentu, disangkanya ayat itu menentang penyaliban Isa Al-Masih. Jadi bisa dibedakan ya, antara mana yang tertulis dan mana yang asumsi. Oke teman-teman, sekian dulu pada video kali ini. Terima kasih ya. Sip.